मित्रों, ये जो मैदान है ये ऐतिहासिक मैदान है। इसी मैदान में भैया बैठ जाओ। इसी मैदान में सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और यहीं पर महान गोपाल मुखर्जी ने इसका सामना करने का कॉल दिया था। यही मैदान है जिसने पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ जोड़कर रखने का काम किया है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैदान बहुत भाग्यशाली मैदान है। मैं इसी दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में यहां पर आया था 2014 में और यहां से बंगाल की जनता को, तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं। ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा। ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती। लाल भाई और एक तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान। सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, आध्यात्म, उद्योग और कृषि में
पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर कर रख दिया है। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का, और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। आप मेरी बात याद रखना। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। मित्रों, बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चैटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए, तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम न बता दे। जो खुद मिले हुए हैं वो बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया। भेंटे लेकर, सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। मित्रों, ममता जी को मैंने कई बार पूछा, वो उल्टा हमें हिसाब पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया। ममता दीदी, आप मेरा भाषण जरूर सुन रही होगी। मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। जिस सरकार में आप मंत्री रही, यूपीए सरकार, जिस सरकार को आपने समर्थन किया, उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया? ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाइयों बहनों, बोलो तो? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1,80,000 करोड़ रुपया नरेगा में 3.5 गुना ज्यादा हमने दिया। आप धरना करती हो, जब आप मंत्री बनकर बैठी थी, मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी, पैसा कम मिलता था। यूपीए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। और नरेगा, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, आजीविका मिशन और नेशनल आजीविका मिशन में 1,80,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नेशनल हाईवे के लिए टोटल 70,000 करोड़, लगभग 16,000 करोड़ रेलवे में, बंदरगाह में 1,000 करोड़, सिंचाई के लिए 3,000 करोड़, कुल मिलाकर आपके 2 लाख करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने
8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी। पर ममता दीदी, जितना गुमराह करना है कर लीजिए। गत चुनाव में तो रैगिंग कर आप जीत गई, फिर भी हमारी 77 सीटें आई। 77 कहां 0 कहां 77। और इस बार 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नमस्कार, আমি সুধন বোস, আপনারা দেখছেন WBN ইন্ডিয়া। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে দেখলাম যে অমিত শাহ এই ধর্মতলাতে মিটিং করতে পারছেন, কারণ জানেন যে এর আগে এই মিটিং করার যে পারমিশন সেটা এই রাজ্য সরকার দেয়নি। শেষমেশ সেই কলকাতা হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ তারা কিন্তু এই অনুমতি দেয়। এই সভা তারপরে আজ 29শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানেই বক্তব্য রাখছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির তিনি একজন বড় নেতাও, তা তিনি যে কথাগুলো বলছেন, আর আজকে হঠাৎই বা কেন এই বিজেপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আজকে এই সভা করার উদ্দেশ্য এবং দরকার বলে মনে হয়েছে, তার বিশেষ কারণ হচ্ছে জানেন যে এ রাজ্যে তৃণমূল দল যে আন্দোলিত করতে চেষ্টা করছে, সেটা বলতে চাইছে যে তারা আবাস যোজনার টাকা, 100 দিনের টাকা, যে টাকাগুলো পায়নি সেই নিয়েই তারা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। এবং জানেন যে দিল্লি গেছিল সেখানে আন্দোলন করতে। সেই ক্ষেত্রেই খুব বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অন্ততপক্ষে রাজ্যের ক্ষেত্রে বিজেপির এই মুহূর্তে সেই জবাবটা দেওয়ার। আজকে কিন্তু তিনি পরিষ্কার জানালেন, সভাতে পরিষ্কার হিসেব দিলেন কোন কোন খাতে তারা কেন্দ্রীয় সরকার কি টাকা দিয়েছেন, কত টাকা দিয়েছেন, তার পরিসংখ্যান তিনি এক এক করে বললেন। কিন্তু এই পরিসংখ্যান দেওয়ার দরকার বিশেষভাবে হয়ে পড়েছে, তার কারণ সাধারণ এইখানকার যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত। তারা কোন নেতার কথা শুনবে, কোন দলের কথা শুনবে। এই দল এই কথা বলছে, তার ঠিক বিপরীত কথা অন্য দল বলছে। তারা আজকে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা কিন্তু জানে না আসল ঘটনাটা কি ঘটছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অমিত শাহজি আজকে এসছেন, এসে তার বক্তব্য এবং খোলাখুলি রেখেছেন। তিনি আঘাত করেছেন কোথায়, বিশেষ করে এই মুহূর্তে সামনেই লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে আপনারা জানেন INDIA জোটে তৃণমূল একটা বড় অংশ, আর এই রাজ্যে তৃণমূল সরকারে আছে, তারা শক্তিশালী। তার উপর একটা আঘাত আনবার সময় তাদের কাছে মনে হয়েছে এটাই উপযুক্ত সময়। কি আঘাত? সেখানে হচ্ছে এই দুর্নীতিতে এই মুহূর্তে তৃণমূল দল তো অনেক পর্যদুস্ত, এটা তো বুঝতেই পাচ্ছেন, অনেক কমজোরি। তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানে চোর বদনাম শুনতে হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে একের পর এক মন্ত্রী নেতারা জেলে যাচ্ছে। সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, অমিত শাহ সে কথাই বলছেন। এবার তার পাল্টা কি হতে পারে, কারণ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি টাকা পাওয়া গেছে, সেই জন্য আমরাও বিশ্বাস করছি তো যে ওখানে টাকা পাওয়া গেছে মানে পার্থ চ্যাটার্জির বান্ধবীর বাড়ি থেকে টাকা পাওয়া গেছে। এবং তাদের কাছ থেকে যে সব নথি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে দুর্নীতির কথা, এই শিক্ষায় দুর্নীতি, যে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছে তার প্রমাণ বেশ কিছু পাওয়া গেছে। তাই তো তারা আজকে এতদিন ধরে জেলে আছে। তাদেরকে কি করে সরিয়ে দিয়ে তৃণমূল দল একদম 0 টলারেন্স দেখাতে পারবে? কারণ আজও পর্যন্ত দেখা গেল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কিন্তু মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দেয়নি, আজও দেয়নি, দলের একটা জায়গা থেকে সরিয়েছে। আজকে দেখতে পাচ্ছি সেখানে একটা কোর কমিটি করেছে। এরপরে আরো উদ্দেশ্য নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন যে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে যে মিটিংটা করেছিলেন সেখানে কিন্তু যারা চুরি করেছে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে একতাবদ্ধভাবেই
তিনি চলবার কথা বলেছেন। সেই তার মধ্যে কিন্তু যাদের নাম অনেক দিন নেননি, পার্থ চ্যাটার্জি, অনুব্রত মণ্ডল, মানিক ভট্টাচার্য, এই সব যে গ্রেপ্তার হওয়া লোকেদের নাম তিনি নিয়ে কাছে ডেকেছেন। তার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য এই মুহূর্তে হয়তো তারা একদিকে সরে যাচ্ছে, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এই সব লোকেদের এই মুহূর্তে তার দরকার হচ্ছে। তার কারণটা কি? অমিত শাহজির কথাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হচ্ছে যে তারা এই যে নিয়োগ দুর্নীতি, এটাতে হয়তো ভয় পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বা ভাইপোর কথা উল্লেখ করেছে, এখানে ভাইপো উল্লেখ করেছেন, নাম উল্লেখ করেননি। তা তিনি কি ইঙ্গিত করতে চাইছেন? কিন্তু এত সব ইঙ্গিতের পরেও আমাদের একটা কথা মনে থাকছে, একটা কথা মনে পড়ছে, এনআরসির কথা বললেন, সিএ এর কথা বললেন। এর আগেও যতবার ভোট এসছে ততবারই এই কথা উঠেছে। আমরা কিন্তু এর আগে প্রতিবেদনে বলেছি যে এটা এক ধরনের খেলার মতন হচ্ছে। ঠিক ভোট আসে, যেমন ইডি সিবিআই তৎপর হয়, আর সিএ এনআরসির কথা আসে, আর যেই ভোট চলে যায় তখনই তা দেখা যায় একদম শীত ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেটা হবে না তো, কারণ 24-এই লোকসভা নির্বাচন, সেটা আমরা এখনো বুঝতে পারছি না। কিন্তু যেভাবে অমিত শাহ বলছেন তাতে তো এরকম হওয়ার কথা না। অমিত শাহর এই যে সভা, জনসভা, এই সভা দেখে যেন মনে হচ্ছে শুধু যেন লোকসভা নির্বাচনের সভা, কিন্তু তা নয়। এখানে তিনি একটা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা, শুধু তাই নয়, তা পরিষ্কারও করছেন যে 26-এ তারা জিতবেন। 2024 সালে অমিত শাহ যে কথা বলছেন তাতে কি উনি নিশ্চিত যে ওই বিজেপি সরকারই কেন্দ্রে আসছে, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে? না হলে এই 26-এর কথা, পশ্চিমবঙ্গে 26-এ বিধানসভা ইলেকশন, বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনে তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন সেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। কেন? এর আগে তারা 0 থেকে 77 হয়েছে, এবং আগামী 26-এ তাদের আশা, এবং তারা এটাই নিশ্চিত করতে চাইছে, ডেডলাইন করতে চাইছে যে তারা গরিষ্ঠতা লাভ করে এখানে তারা সরকার গড়বে, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যে বিজেপি সরকার আসবে। এটাই বলতে চাইছে অমিত শাহ। অমিত শাহ এই আশাই রাখছেন, তার কথাতে এইটাই বুঝতে পারছি তিনি টার্গেট করছেন এইখানকার যে কর্মী আছে তাদেরকে, মনে হচ্ছে বা রাজ্যের যে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি এইটাই আহ্বান করছেন যে 26-এ তারা আসছেন, তারা জিতবেন, এই আশা তারা করছেন। এবার আমরা তো দেখব আগামী দিন সত্যিকারের কি হয়। 24-এ ইলেকশনেই বা কি হচ্ছে, কারা জিতছে। আমরা জানি INDA জোটের অবস্থান কি, অবস্থা কি, এবং বিজেপি সরকারের তাদের দলেরও অবস্থা আমরা জানি। সারা ভারতবর্ষে জুড়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে একটা ফারাক নিশ্চয়ই আছে। লোকসভা তো আগে নির্বাচন হোক, তারপরে আমাদের বিধানসভার কথা ভাববো, বিধানসভায় কি হয়, তার মধ্যে হয়তো অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে। এভাবে দুর্নীতির আলো জ্বলছে, আগুন জ্বলছে, তাতে অনেক কিছুর অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে। তাই এ বিষয়ে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন। আগামী দিন দেখা হবে অন্য কোনো প্রতিবেদনে। নমস্কার।